अंधारी माउसीर आउ कविता इच्छा पूरण कली 10 रु 20 थर गेहिंकी पानपतर भड़िया बिया मेलई हेई गला। मो ना कालिया। मोर ए स्टोरी होची जेतेबेले मु +2 पढुथिली सेतेबेले मो अंधारी माउसी को केमिति गेहिथिली। मौसा जने साधा सीधा लोक तेणु से माउसीको प्रति एते ध्यान दियंती नाही। तेणु सबुबेले से जौन भूकिला रुहंती। थरे मु तांको घरकू जाइथाए। सेदिन तांको घरे केवल माउसी थांती। मौसा ऑफिस कामरे बाहरकू जाइथांती आउ झियो ता मामू घरकू जाइथाए। अंधारी माउसी मोते देखि बहुत खुशी हेला आउ मोते रहिबा पाई बाध्य कला। मुन सेठू रहिली रातिरे खाई सारिबा परे कहिला कालिया आजि मोर गोटे काम करिबु। मुन कहिली कौन? सेठू अंधारी माउसी कहिला कालिया मोर एबे गिंहा खाइबाकू बहुत इच्छा होची आउ तो मौसा मते गेंही पारु नाहांती। एबे प्राय 6 मास हेला मुन गिंहा खाइनी। मुन तांको आखिकू चाहि गोटे स्माइल देली। कहिली सतरे माउसी तते गेहिबाकू मोर बहु दिनरु इच्छा थिला। माउसी कहिला सतरे कालिया तू तो अंधारी माउसीर इच्छा पूरण करिबु। मुन कहिली हन लो माउसी तो परी सेक्सी माइकिनाकू पाइले किए छाड़िबो। तापरे माउसी कहिला तू काहाकू केबे गेहिंचु? मुन कहिली ना आजि तोते प्रथम थर गेहिबी। सेठू अंधारी माउसीर दुई गालकू दुई हातरे धरी मो आडकू टाणी आनिली ओ तांको ओठरे मो ओठ लगाई किस करिबारे लागिली। किछि समय परे से भी मो किसर उत्तर तांको तरफरु देले ओ निजर ओठकू खोली देले। मो जीभ पाटी भितरे पुरेई तांको जीभकू चाटिबारे लागिली ओ तांको तळ ओठकू चुचुमिली। से भी मो किसर मजा नेइथिले ओ मोते जाबुडी धरिथिले। मुन धीरे धीरे हाथकू तांको बड़ बड़ तरभुज आड़े नेली ओ दुईटी तरभुजकू दुई हातरे आस्ते आस्ते चिपिबारे लागिली। से आस्ते आस्ते गरम हेउथिले ओ मोते किस परे किस करुथिले। मुन तांको नाइटीकू कांधरु तळकू खसेई देली। भितरे बडिस नथिला ओ बड़ बड़ तरभुज दुईटी मो सामनारे। मुन सेमानंकू धरी दळिबारे लागिली ओ परे मो मुहंकू नेई तरभुजरे रखिली किस कली। जीभ खोली चाटिली ओ परे पाटी भितरकू नेई चुचुमिली। से गोटे तरभुज मो मुहंरु काढी अन्यटा पुरेई देले। ओह किछि मजा मस्त तरभुज तांकर गोल गोल नरम नरम गोरा गोरा तरभुजकू चुचुमुथिली। तरभुज भुंडीकू आंगुठीरे आस्ते आस्ते मंथन करुथिली। से आउ संभाळी पारिलेनी ओ खटरे चित होई सोई पडिले। मुन तांको उपरकू आसिली नाइटीटा खोली देली। एबे से केवल पांटीरे रहिले। मुन पुणी थरे तांको किस करिबारे लागिली मुहंकू किस करी तळ आडे आसिली तरभुजकू किस कली भुंडीकू चुचुमिली। गोटिए हातरे जंघकू आउंसुथिली आउ हातकू पैंटी उपरे रखी गुंफा उपरे घसुथिली। से मोते जाबुडी धरिथिले ओ जोर जोर से निश्वास नेउथिले। से मो गंजीटा बाहर करिदेले ओ मुन तांको पैंटीटा टाणी काढिदेली। से पूरा अनकट होई गले। तांको गुंफाटा देखागला। पूरा गोरा गुंफाटे। एकदम छोटो छोटो बाळ बोधे अल्प दिन आगरु सेभ होइथिले। मुन गुंफाकू हातरे घसिबारे लागिली आउ गोटे आंगुठी गुंफा भितरे पुरेई तळ उपर कली। तांको गुंफा पूरा ओदा होई गला। से आहुरी गरम होई सर्टस उपरे मो मुळाकू धरिले। सेतेबेळकू मो मुळा पूरा टाण होई गलानी। से जोररे मो सर्टसटा टाणी बाहर करिदेले। एबे दुहे पूरा अनकट। से कहिले कालिया आउ रही हेउनी। एहा कही मो मुळाकू साउरी बारे लागिले। मो मुळार साइज देखि से खुशी होई गले। मुन जानिगली जे से एबे पूरा रेडी होई गलेनी तेणु आउ डेरी नकरी तांको गोड़ दुईटा फाड़ी मो टाण मुळाटीकू तांको ओदा गुंफा भितरे पुरेई देली आउ गेहिंबाकू लागिली। तांको उपरे सोई जाई गालरे चुमा देई गेहिंबारे लागिली। ओह किछि मस्त गुंफा। गरम ओ ओदा मुळाटा पूरा गुंफा भितरकू जाई बाहारु थिला। से भी मजा नेउथिले ओ मोते जोररे जाबुडी धरी किस करुथिले। पचारिली माउसी केमिति लागुछि। से आहुरी जोररे धरी किस कले। मुन जानि पारिली जे से भी मजा नेउछंती। एमिति सोई रही किछि समय गेहिली। परे हाथ दुईटा तांको छाती साइडरे रखी टिकिए उठिली आउ एथर जोररे गेहिली। से कहिले कालिया आहुरी जोररे कर। मुन मो स्पीड बढ़ेई देली ओ जोर जोररे गेहि चालिली। ओह किछि मजा मो मुळाटा गुंफाकू फाड़ी ता भितरे पसी बाहारु थिला। जोर जोररे अस्ट्रोक मारुथिली। मझिरे मझिरे गालरे किस करुथिली ओ तरभुजकू चिपुथिली। से पूरा भोकिला थिले ओ मो गेहिंबार पूरा मजा नेउथिले। कहुथिले कालिया जमा बंद करनी करी चाल। मुन कहिली हौ माउसी। से कहिले प्लीज आउ माउसी डाकनी मो ना धरी डाक। मुन कहिली हौ अंधारी। आजि ए कालियार मुळार मजा नियो। से कहिले हन एमिति मजा ए अंधारीकू देई चाल कालिया। खूब भल लागुछि जमारू बंद करनी प्लीज। एमिति करी चाल। माउसींकू किछि समय एमिति जोररे गेहिला परे से झड़िबा आडकू गले आखि बंद करिदेले ओ मोते जोररे धरिले। मुन पुणी थरे तांको उपरे सोई पड़ी गेहिली। से मोते जोररे जाबुडी धरिले। मुन जानिली जे से झड़ी गले। मुन किछि समय तांको उपरे सोई गालकू किस कली। से पुणी आखि खोलिले मुहंरे गोटे छोटो हस देले। मुन भी मुरुकी हसिली ओ पुणी थरे कामरे लागिली। आउ 2-3 मिनिट गेहिंबा परे मोर भी बाहारिबा हेलाणी। मुन आहुरी जोररे जोररे गेहि मो पानी गुंफा भितरे बाहर करिदेली ओ तांको उपरे सोई गली। ओह कि शांति कि मजा। आजि एते दिन परे एमिति गेहिबार मजा तापुणी एमिति एको सुंदरी सह अंधारी माउसीर तरभुजकू किस करुथिली ओ से मो मुहंकू ता तरभुजरे चापी धरिथिला। आउ कहिला एमिति गिंहा मु केबे खाई नथिली। तापरे दुहे कुंढा कुंढी सोइलु।
किछि समय परे से मो हाथकु नेई तांको गुंफा उपरे रखिले। मु देखिली गुंफा पूरा रसरे भरा थिला। मो गुंफा रस पीबा पाई जेमती मो जीभकु गुंफारे लगेइछि से मोते जाबुडी धरिबारे लागिले। मु तांकर हाथकु हटेई गुंफाकु मेलेई चटिबारे लागिली। से खाली ओहा हेइथांती जेतेबेले मु तांको गुंफा चाटुथिली। से तांकर दुई गोड़कु मेलेई देई पिचाकु उपरकु टेकी धरिथांती। से आहा हा हा मादक शीतकार नेउथांती। मु 10 मिनिट पर्यंत तांको गुंफा रस पीबारे लागिली। से मोते कहिले कालिया आउ मोते जड़ाओ नाही जलदी तुम मुड़ाकु मो गुंफारे पुरेई मो गुंफाकु पाड़ी दियो। आउ संभाड़ी हेउ नाही। से उठी करी मो मुड़ाकु हातरे धरी खेलिबारे लागिले। मुठिया होइथिली आउ से बसी मो मुड़ाकु आउंसुथिले। से मो मुड़ा उपरे गोटे चुंबन देले एवं मो मुड़ाकु चाटी चाटी पाटी भितरे पुरेई मो मुड़ाकु चुचुमिबारे लागिले। मुन मो आखिकु बंद करी मुड़ा चुचुमिबार मजा नेउथिली। से मो मुड़ाकु चुचुमुथिले आउ गोटे हातरे से तांको मुड़ाकु रगड़ुथिले। मुन तांकु सुवाई देली एवं अनस्तरी पोजिशनरे आसीगलु। मुन तळे सोइथिले से तांको गुंफाकु मो मुह उपरे रखी से मो मुड़ाकु चुचुमुथांती। मुन भी तांको गुंफारे मो जीभकु पुरेई गेही चाली थाए। सेतेबेले मोते एमिति लागिला कि से मुती पकेइले। से झाड़ीबारे लागिथांती आउ मुन सेमती गुंफा चुचुमी चाली थांती। से झड़ीबा परे पूरा शांत होइगले किंतु से मो मुड़ाकु तांको मुहनरु बाहर करि न थांती। मुन तांकु मो उपरु हटेई तांकु पचारिली केमती लागिला। से किछि कहिले नाही किंतु मोते चुमा देबारे लागिले। तांको आखिरे लुह आसीगला। मुन तांकु पचारिली कोन हेला। से कहिले आजि गिंहार असली मजा मिलुछि। मु कहिली एबे तो असली सुख मिली नाही। मोर कोन हेबो। मो मुड़ा एबे भी ठिया हेछि। से कहिले चाली आसो। पुरेई दियो ना ताकु मो गुंफारे पुरेई मोते जमेइकी छाड़ी दियो। मुन मो मुड़ाकु तांको गुंफारे गभीरकु पुरेई देली। मो मुड़ा गोटे झटकारे गुंफा भितरे पसिगला। से कहिले आं मो राजा टिके धीरे कर। मु केवल तुमर मुन मोर धक्का मारिबा स्पीडकु धीरे धीरे बढ़ेई चालिली। तांको कमर लगातार तळ आडु मो मुड़ाकु निमंत्रण करुथाए। तांको तरबुज उपरे थिबा बादामी अंगुर दुईटा मो पाटीरे थाए। एही धक्का पेला भितरे से झड़ी सारिथिले। तांको रस गरम पाई मोर भी बाहरिबा टाइम हेई सारिथिला। मु कहिली कंडम पिंधिबा तो भूलिगली कोन एबे कंडम लगेइबी। से कहिले नाही पिंध नाही। मोर ऑपरेशन हेई सारिछि तुमे मोते जेते गेहुंचो कि तुम माल मो भितरे ढाळिबो। कंडम रोगरु बंचिबा पाई कहूथिली। मु 20 मिनिट पर्यंत आसन बदळेई ताकु जमेइकी गेहिली। तापरे मु तांको गुंफा भितरे झड़ी गली। से भी झड़ी गले। आमे दुई जण एही जोरदार गिंहारे थकी जाइथिलु। आमे किछि समय पर्यंत आराम करिबारे लागिलु। मोते निद आसुथाए किंतु माउसी आखिरे निद न थाए। से मो मुड़ाकु पुणी थरे पाटीरे पुरेई चुचुमिबारे लागिला। जाहा द्वारा मो मुड़ा पुणी थरे ठिया हेबारे लागिला। 10 मिनिट पर्यंत से मो मुड़ाकु चुचुमी चालिले। से जेमिति चुचुमुथिले 80 वर्ष बुढ़ार मुड़ा भी ठिया हेजिबो। पुणी थरे आम गिंहा तृतीय पर्याय चालिला। से मो मुड़ा उपरे तांको गुंफारे पूरा मुड़ाकु पसेई देले। से तांको गांडीकु टेकी टेकी मोते गेहुंथांती। अध घंटा पर्यंत सेक्स चालिला आउ से पुणी थरे झड़ीबारे लागिले। किछि समय परे मोर भी बाहरी पड़िला। तापरे दुहें कुंढा कुंढी हेई सोइलु। माउसी कहिला सते कालिया तो मुड़ाकु गुंफा भितरे पुरेई गेहिबारे जो मजा। मु कहिली हन माउसी मोते तो ओहळा तरबुज बहुत भल लागुची। तापरे ता गुंफा बाळकु आडेई भितरे आंगुठी पुरेई सल सल कली। कहिली ओह माउसी तो कथा भाबी मु मुठी मारी मारी बाहर करे आउ आजि तो गुंफारे पुरेई बाहर कली। सतरे बहुत मजा लागिला। सेठु माउसी कहिला आजिठु तु मो घइता आउ मुन तो माइप। मु कहिली सतरे अंधारी माउसी तो परी माइप पाइबा परे बहु दिनरु इच्छा पूरण हेला। तापरे दुहें सोइलु। दिने अंधारी माउसी मते फोन कला आउ कहिला कालिया एबे तो मौसा घरे नाहांती खाली मुन आउ मो मंजिया जा अछु। सेठु मु कहिली तो जा अछि केमिति हबा। सेठु माउसी कहिला तु आस से थाउ। मुन से दिन संध्या बेळकु ता रूम रे जाई पहुंचिली। से मोते देखि बहुत खुशी होइगला आउ मोते कुंढेई धरी किस करिबाकु लागिला। मुन भी संभाळी न पारी ताकु किस कली। तापरे से मोते खटरे बसिबाकु कहिला आउ चा आनी देई मो सामनारे चौकीरे बसिला। से एक गाउन पिंधि थाए। ता भितरु ता बड़ बड़ तरबुजर किछि अंश देखा जाउथाए। मु कहिली माउसी तो तरबुज टिके हेले भी अहळिनी तेणु मस्त लागुची। आउ गोटे कथा कहिबी तो जार तरबुज तोठु बड़ लागुची। सेठु माउसी कहिला तमे केमिति जानिलो। तापरे मु कहिली आसिला बेले तो जा मो आगरे ता छातीर लुगा खसी जाइथिला तेणु मु देखिथिली। माउसी कहिला ओह हन तार किछि पिलापिली हेनी तेणु सेमिति हेइची। आउ से भी कहूथिला तमठु गिंहा खाइबा पाई ता घइता ताकु ठीक रे गेनहि पारुनी तेणु तार एबे जाय किछि पिलापिली हेनी। सेठु मु कहिली ओह ताहेले एमिति कथा। तापरे माउसी कहिला हौ तमे एथर ड्रेस चेंज कर मु बाथरूम रु आसुची। मु लुंगी पिंधि खट उपरे बसी थाए। माउसी एक पतला गाउन पिंधि आसिला आउ मो पाखरे बसी कहिला कालिया मु तम पिलार मा हेबाकु चाहे। सेठु मु कहिली तो स्वामी किछि कहिबेनी। सेठु से कहिला से केमिति जानिबे आउ से भी मते गेन्हुचंती आउ एबे किछि दिन तांठु गिंहा खाइबिनी। एई 4 दिन जाय तमे मते गेनहिबो आउ पेटरे करिबो। जेबे मु जानिबी पेटरे हेली बोली तेबे तांकोठु गिंहा खाइबी से जानिबे मु पेटरे करूची बोली।
ମୁଁ କହିଲି ମାଉସୀ ସତରେ ମୋର ବି ଇଚ୍ଛା ତୋତେ ପେଟରେ କରିବାକୁ। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ତୋତେ ମୋ ମାଇପ ବୋଲି ଭାବି ନେଇଛି ଅନ୍ଧାରୀ। ମାଉସୀ ସମ୍ଭାଳି ନ ପାରି ଲୁଙ୍ଗି ଖୋଲି ମୋ ମୂଳାକୁ ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ ମୁଁ ବି ତା ଗାଉନ ବାହାର କରି ତା ତରଭୁଜକୁ ଦଳିବାକୁ ଲାଗିଲି ଆଉ ତା ବାଳୁଆ ଗୁମ୍ଫାରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ପୁରେଇ ସଲ ସଲ କରିବାକୁ ଲାଗିଲି। ସେ ଜୋର ଜୋରରେ ମୂଳାର ଅଗକୁ ଆଗ ପଛ କରି ଖାଇଲା। ଏମିତି କିଛି ସମୟ ପରେ ମୋ ମୂଳାରୁ ପାଣି ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ଆଉ ସବୁତକ ସେ ଚାଟିକି ସଫା କରିଦେଲା। ମୁଁ ସେଠୁ ତାକୁ ତଳେ ଶୁଆଇ ତା ଦୁଇ ଜଙ୍ଘକୁ ମେଲେଇ ଗୁମ୍ଫାରେ ଜିଭ ପୁରେଇ ଚାଟିଲି। ସେ ଓହା ହେଇ ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ଚାପି ଧରିଥାଏ ଆଉ ମଜା ନେଉଥାଏ। ମୁଁ ଏବେ ତା ତରଭୁଜ ଭୁଣ୍ଡିକୁ ରଗଡ଼ି ଗୁମ୍ଫା ଚାଟୁଥାଏ। କିଛି ସମୟ ପରେ ତା ଗୁମ୍ଫାରୁ ପାଣି ବୋହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ଦୁହେଁ କୁଙ୍ଘା କୁଙ୍ଘଡ଼ି ହେଇ ଶୋଇଲୁ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଅନ୍ଧାରୀ ମାଉସୀ ମୋ ମୂଳାର ଅଗକୁ କେନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା ଆଉ ମୂଳା ପୁଣି ଠିଆ ହେଲା। ସେଠୁ ମାଉସୀ କହିଲା କାଳିଆ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ହଉନି ଆଜି ତୋ ମାଇପକୁ ଗେହ୍ନି ଗେହ୍ନି ପେଟରେ କରେ। ସେଠୁ ମୁଁ ତା ଦୁଇ ଗୋଡ଼କୁ ମୋ କାନ୍ଧରେ ରଖି ଗୁମ୍ଫାରେ ମୂଳାକୁ ଲଗେଇ ଏକ ଧକ୍କା ଦେଲି ଯେ ଏକା ଥରକେ ମୂଳା ଭିତରେ ପଶିଗଲା। ସେ ମୋତେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ତଳ ପଟୁ ପିଚା ଉଠେଇ ଗିଂହା ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ସତରେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ମୂଳା ଯାଉଥାଏ ପୁରା ଚାପି ହେଇ ଯାଉଥିଲା। ମୁଁ କେତେବେଳେ ଧୀରେ ତ ପୁଣି କେତେବେଳେ ପୁରା ମୂଳାକୁ ବାହାରକୁ କାଢ଼ି ଜୋରଦାର ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ମାରୁଥିଲି। ଘର ଭିତରେ ଖାଲି ଗୁମ୍ଫାର ପଛ 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 ଶବ୍ଦ ଶୁଭୁଥିଲା। ଅନ୍ଧାରୀ ମାଉସୀ ଓହୁନ୍ ଆହ ଉଇ ମା କାଟୁଛି ଧୀରେ ମା ମରିଯିବି ଧୀରେ ଆହ ଓହୁ ଓହୁନ୍ ଓହ ମା ଓହୁନ୍ ଧୀରେ ଆହ ଓହୁନ୍ ଆହ ଆହ ଭଲ ଆହ ଧୀରେ ଆହ ଆଉ ପାରିବିନି ଆହ ଛାଡ଼ ଆହ ଓହୁନ୍ ଆଉ କେତେ ସମୟ ଆହ ଆହ ଓହୁ ଉଇ ମା ଓହୁ ଓହୁ ଓହୁନ୍ ଆହ ଇସହ ଇସହ ଆହ ମଜା ଆହ ଟିକେ ଧୀରେ ଆହ ଓହୁନ୍ ମୋ ଦେହ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି। ଆହ ଆହ ଆଉ ସହି ପାରୁନି ଆହ 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 ଉଇ ଉଇ ଇସହ ଆହ ଗଲା ଆହ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆହ ଆହ ଏମିତି ମୋତେ କୁଣ୍ଢେଇ ହେଉଥାନ୍ତି। ହେଲେ ଏବେ ବି ସେ ଆଖି ବୁଜିଥାନ୍ତି। ଏମିତି ପାଖାପାଖି 39 ମିନିଟ୍ ଗେହିଁଲା ପରେ ମୁଁ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ମାରି ଶେଷରେ ମୋ ସବୁତକ ପାଣି ଅନ୍ଧାରୀ ମାଉସୀ ଗୁମ୍ଫାରେ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ତା ଗୁମ୍ଫାରୁ ବି ପ୍ରଚୁର ପାଣି ବାହାରି ସାରିଥିଲା। ମୋ ମାଉସୀ ଉପରେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲି। ଦୁହେଁ ଶାନ୍ତ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଉପରୁ ଉଠି କପଡ଼ା ପିନ୍ଧିଲି। ମାଉସୀ ଉଠି ଗୋଟେ ନାଇଟି ପିନ୍ଧି ବାଥରୁମକୁ ଗଲେ। ସେତେବେଳେ 9ଟା ହେବ। ମାଉସୀ ଖାଇବା ବାଢ଼ିଲା। ଖାଇସାରି ମୁଁ ଚେୟାରରେ ବସିଥାଏ। ମାଉସୀ ବିଛଣା କରି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ତକିଆ ପକାଇଲେ। ମୁଁ ଯାଇ କାନ୍ଥ କଡ଼ ତକିଆରେ ଶୋଇ କାନ୍ଥ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ଶୋଇଲି। ମାଉସୀ କବାଟ ଦେଇ ଆସି ଶୋଇଲେ। ବାହାରେ ବର୍ଷା ପବନ ଆଉ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ହେଉଥାଏ, ହେଲେ ରୁମରେ ପୁରା ଶାନ୍ତ ପରିବେଶ। ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ମାଉସୀକୁ ଗେହିଁଥିବାରୁ। ପାଖାପାଖି 20 ମିନିଟ୍ ପରେ ଅନ୍ଧାରୀ ମାଉସୀ ମୋ ଉପରେ ହାତ ପକାଇ ଡାକିଲେ। ମୁଁ ନୀରବ ଥାଏ ସେ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଆସ କହିଲେ। ମୁଁ ଯେମିତି ବୁଲିଛି ମାଉସୀ ମୋ ଓଠରେ ତାଙ୍କ ଓଠ ରଖି କିସ୍ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଆଉ କହିଲେ। ମାଉସୀ ମୋ ଧନଟା ପରା ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯାହା ହେଉ ଆଜି ମୋତେ ତମେ ଯୌବନର ଅସଲ ମଜା ଦେଲ। ମୋ ମୂଳାକୁ ଧରି ସତରେ ଏଟା ତମର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ମୁଁ ଜାଣିଗଲି। ମୁଁ ବି ପଚାରିଲି କୋଉଟା ମୋ ମାଉସୀ? ମାଉସୀ ମୋ ରାଜାଟା ପରା। ହଉ ମୋ ରାଣୀ ଏଇଟା କ'ଣ? ମାଉସୀ ଏଇଟା ହେଲା ମୂଳା। ସତରେ ତମ ମୂଳା ଯେମିତି ମୋଟା ହେଇଛି ସେମିତି ଲମ୍ବା ବି ହେଇଛି। ମୋ ଗୁମ୍ଫାରେ ଏମିତି ପଶିଲା ଯେ ମୁଁ ଭାବିଲି ମୋ ଜୀବନ ଚାଲିଯିବ। ଏତିକି କହି ମାଉସୀ ନାଇଟି କାଢ଼ି ପୁରା ଆଙ୍କଟ ହେଇଗଲେ। ଆଉ ମୋତେ ବି ଅନକଟ କରିଦେଲେ। ମୋ ମୂଳାକୁ ଧରି ଆଗପଛ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମୋତେ କିସ୍ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାପରେ ମୋ ମୂଳାକୁ ଚୁଚୁମିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମୁଁ ବି ତାଙ୍କୁ ଟାଣି ମୋ ଉପରକୁ ଆଣି 69 ପୋଜିସନରେ ତାଙ୍କ ଗୁମ୍ଫାକୁ ଚାଟିବାକୁ ଲାଗିଲି। ଏମିତି 10-15 ମିନିଟ୍ କଲା ପରେ ସେ ମୋ ଉପରେ ବସି ତାଙ୍କ ଗୁମ୍ଫାରେ ମୋ ମୂଳାକୁ ସେଟ୍ କରି ଉପରୁ ପ୍ରେସର ଦେଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ପିଚାକୁ ଧରି ତଳ ଆଡ଼ୁ ଗୋଟେ ଜୋରଦାର ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ଦେଲି। ମୋ ମୂଳାଟା ପଛ କରି ତାଙ୍କ ଗୁମ୍ଫାରେ ପଶିଗଲା। ମାଉସୀ ଚିଲେଇ ଉଠିଲେ ମାଲୋ ମରିଗଲି ମୋ ଗୁମ୍ଫା ଓହୁନ୍ ଆହ ଇସହ ଆ ଏମିତି ହେଲେ। ଟିକେ ସମୟ ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉଠ ବସ ହେଇ ଗେହିଁବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ତରଭୁଜକୁ କେତେବେଳେ ଚୁଚୁମୁଥିଲି ତ ପୁଣି କେତେବେଳେ ତାକୁ ଚିପୁଥିଲି, ପୁଣି କେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଓଠକୁ ତ ପୁଣି କେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବେକରେ ଚୁମା ଦେଉଥିଲି। ମାଉସୀ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମୋ ଉପରେ ପାଖାପାଖି 10 ମିନିଟ୍ ଗେହିଁଲେ ଆଉ ଶେଷରେ ମୋ ଛାତିରେ ଶୋଇଗଲେ। ଆଉ କହିଲେ ଧନଟା ପରା ଆଉ ମୁଁ ପାରିବି ନାହିଁ ପ୍ଲିଜ୍ ଏଥର ତମେ ମୋତେ ରୀତିମତ ଗିହ। ମୁଁ ଯେମିତି ତମର ରାଣ୍ଡି, ମୁଁ ଆଜିଠୁ ତମର ଘୋଡ଼ା ଗେହି। ମାଉସୀ ମୁହଁରୁ ଏମିତି ଭାଷା ଶୁଣି ମୁଁ ବି ଜୋସରେ ଆସିଗଲି। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କୁ ଖଟ ଧାରାକୁ ଟାଣିଆଣି ମୁଁ ତଳେ ଠିଆ ହେଇ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ଗୋଡ଼କୁ ମୋ କନ୍ଧରେ ରଖି ତାଙ୍କ ଗୁମ୍ଫାରେ ମୋ ମୂଳାକୁ ସେଟ୍ କରି ଗୋଟେ ଜୋରଦାର ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ମାରିଲି। ଆଉ କହିଲି ମୁହନ୍ ଲୋ ରାଣୀ ତୁ ଆଜିଠୁ ମୋ ରଖେଳ, ମୋ ରାଣ୍ଡି, ମୋ ଘୋଡ଼ ଗେହି। ଦେଖ ଆଜି ମୁଁ ତତେ କମିତି ରୀତିମତ ଗେହିବି କହି ମୁଁ ଜୋରଦାର ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ମାରିବା ଆରମ୍ଭ କଲି। ମାଉସୀ ଖାଲି ମାଲୋ ମୋ ଧ ନ ଲୋ ମୋ ଆହ ଓହୁନ୍ ଆହ ଧୀରେ ମୋ ଗୁମ୍ଫା କାଟୁଛି ଆହ ଓହୁନ୍ ଇସହ ମଜା ଲାଗୁଛି। ଆହ ସତରେ ତମ ମୂଳା ପୁରା ଘୋଡ଼ା ଭଳିଆ ଆହ ଓହୁନ୍ ଉଇ ଇସହ ଆହ ଓହୁ ଓହୁନ୍ ମୋ ଗୁମ୍ଫା ଆହ ଧୀରେ ଆହ ଆହ ଓହୁନ୍ ଉଇ ଇଚ୍ଛା ଆହ ଏମିତି ହେଉଥାନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କ ଗୁମ୍ଫାରୁ ଖାଲି ପଛ 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 ଶବ୍ଦ ଆଉ ମୋ ଜଙ୍ଘ ତାଙ୍କ ପିଚାରେ ବାଇବାର ଠପ 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 ଶବ୍ଦ ଶୁଭୁଥିଲା। ଏମିତି କିଛି ସମୟ ଗେହିଁବା ପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଘୋଡ଼ି ବନେଇ ପଛ ପଟୁ ଗେହିଁବାକୁ ଲାଗିଲି। ମୁଁ କ'ଣ ଘୋଡ଼ା ଗେହି ଦେଖୁଛୁ ତ କେମିତି ତତେ ଘୋଡ଼ା ଭଳି ଗେହୁଛି। ମାଉସୀ ହଲ ମୋ ଧନ ମୋ ଘୋଡ଼ା ଧୀରେ ମୋ ଗୁମ୍ଫା ଧୀରେ ଆହ ଓହୁନ୍ ଇସହ ଆହ ଓହୁ ଉଇ ମି ଇ ମୋ ଗୁମ୍ଫାରୁ ପାଣି ବାହାରିଲା ମା ଆଉ ପାରିବିନି ଟିକେ ଧୀରେ ଟିକେ ଆସ୍ତେ ମୋ ଧନ ମୋ ରାଣ ମୋ ଗୁମ୍ଫା ଏମିତି ହେଉଥିଲେ। ପାଖାପାଖି 20 ମିନିଟ୍ ନିରଧୁମ ଗେହିଁବା ପରେ ମୁଁ ସବୁତକ ପାଣି ତାଙ୍କ ଗୁମ୍ଫାରେ ଛାଡ଼ିଦେଲି।
ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଗେଲ କରୁ କରୁ ରାଣୀ ରାତି ପୁରା ପଡ଼ିଛି ଆହୁରି ମଜା ଦେବି। ତାପରେ ଆମେ ଦୁହେଁ ସେମିତି ଅନକଟ ହେଇ କୁଣ୍ଢାକୁଣ୍ଢି ହେଇ ଶୋଇଲେ। ସେଦିନ ରାତିରେ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ମୁଁ ଗେହିଲି। ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ମାଉସୀ ଠିକସେ ଚାଲି ପାରୁନଥିଲେ। ସେଦିନ ବି ସନ୍ଧ୍ୟା ଯାଏ କେହି ଆସିନଥିଲେ, ତେଣୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ପାଖରେ ଥିଲି ଆଉ ଆମେ ଦୁହେଁ ଗିହାଙ୍ଗେହିଁର ମଜା ନେଲୁ। ତାପରେ ମାଉସୀର ଯା କିଛି କାମରେ ଆସିଲେ କହିଲେ ଅପା କଣ ତମ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ କି? ସେଠୁ ମାଉସୀ କହିଲା ହଁ ଟିକେ ଭଲ ନାହିଁ ତା ଯା କହିଲା। ସେ ପଚାରିଲେ କାଳିଆ ଆସିଥିଲେ କୁଆ ଗଲେ? ମାଉସୀ କହିଲା ସେ ବାହାରୁଛି ଯିବା ପାଇଁ। ସେଠୁ ତା ଯା ମୋତେ କହିଲା ରହିଯା, ମୁଁ ନେବେ ଆସିଲି ଆଉ ତମେ କହୁଛୁ ପଳେଇବ। ରୁହ ରାତିରେ ମଜା କରିବା ଆଜି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆସିବେନି ଆଉ ଆମେ ଦି ଜଣ କୁଟିଆ କେମିତି ରହିବୁ? ସେଠୁ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହେଇ ରହିଲି ତାପରେ ସମସ୍ତେ ଖାଇସାରିଲୁ। ଅନ୍ଧାରିର ଯା କହିଲା ଆସ ଖେଳିବା। ସେଠୁ ତାସ ଖେଳି ସାରିବା ପରେ ମାଉସୀ ଶୋଇପଡ଼ିଲା ଆଉ ତା ଯା ତା ରୁମକୁ ଗଲି ଶୋଇବା ପାଇଁ। ତା ପଛେ ପଛେ ମୁଁ ଗଲି ଆଉ ମାଉସୀର ଯା କବିତା ରୁମକୁ ଗଲି। ତା କବାଟ ଖୋଲା ଥିଲା। ସେ ଡ୍ରେସିଂ ମିରର ଆଗରେ ଛିଡ଼ା ହେଇ କଣ କରୁଥିଲା। ମତେ ଦେଖି ହସିଦେଲା। କବିତା ଏକା ଏକା ନିଦ ଲାଗୁନି? ମୁଁ ତୁ ତ ଜାଣିବାର ଝିଅ, ତତେ କଣ କହିବି? କବିତା ତମେ ଭାରି ଚାଲାକ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ତମେ ମୋ ପାଖକୁ କାହିଁକି ଆସିଛ। ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିକି ମତେ ଏତେ ଛଟପଟ କାହିଁକି କରୁଛୁ? ତା ପାଖକୁ ପଳେଇଲି। କବିତା ମୋ ଆଡ଼େ ବୁଲି ପଡ଼ିଲା। ମୁଁ ତାକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକେଇଲି। ଓହ କି କୋମଳ ଶରୀର। ତାପରେ ତା ଓଠକୁ ଚୁଚୁମି ଖାଇଲି। କବିତା ଭାଇ ତମେ ମତେ ପାଗଳ କେରି ଦେଇଛ। ତମେ ଅପାକୁ ଗେହିଲା ବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଛି। ଅପାକୁ ଯେମିତି ଗେହୁଥିଲ ସେମିତି ମତେ ଗିହ। ମୁଁ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନି। ଆଜି ମୁଁ ତତେ ତାଠୁ ବି ବଢ଼ିଆ ଗେହିବି। କହିକି ତାକୁ ବେଡରେ ଓଲଟେଇ ଦେଲି। ନାଇଟି ଧୀରେ ଉପରକୁ କରି ଖୋଲିଦେଲି। କବିତା ଭିତରେ କିଛି ପିନ୍ଧିନଥିଲା। ତା ତରଭୁଜ ଭୁଣ୍ଡି ଦିଟା ଟିଙ୍କ ଭଳିଆ ଟାଣ ଆଉ ଗୁମ୍ଫା ପୁରା ଓଦା। ମୁଁ କଣ ପାଣ୍ଟି ଆଉ ବଡିସ୍ ପିନ୍ଧିନୁ? କବିତା ତମ ପାଇଁ ପୁରା ରେଡି ହୋଇ ବସିଛି। ହସିଦେଲା। ଭୋକିଲା ବାଘ ଭଳିଆ ତା ଉପରକୁ ଉଠି ଆସିଲି ଆଉ ତରଭୁଜକୁ ଖାଇଲି। ସେ ଖାଲି ଭିଡ଼ି ମୋଡ଼ି ହେଉଥିଲା ଆଉ ଉନାନ ହେଉଥିଲା। ତା ତରଭୁଜ ଦୁଇଟା ସତେ କେଡ଼େ ନରମ ଆଉ ଉଷୁମ ଥିଲା। ତା ତରଭୁଜ ଦିଟାକୁ ପାଟିରେ ପୁରେଇ କାମୁଡ଼ି ଖାଇଲି। ସେ ମୋ ଡ୍ରେସକୁ ଟାଣି ଖୋଲି ପକେଇଲା। ମୁଁ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଖୋଲି ପୁରା ଅନକଟ ହୋଇଗଲି। ମୂଳା ତଳେ ଉଚ୍ଛନ୍ନ ହେଲାଣି ଗୁମ୍ଫାରେ ପଶିବା ପାଇଁ। ମୂଳାକୁ ଗୁମ୍ଫା ଉପରେ ଟିକେ ଘଷିଲି। ଗୁମ୍ଫା ପୁରା ଓଦା, ରସ ଝରି ପଡୁଥିଲା। ମୂଳାକୁ ଟିକିଏ ପୁରେଇ ଦେଲି। ଓଃ କି ଗରମ ଗୁମ୍ଫା। ମୁଁ ଉଠି ଯାଇ ତା ଓଠରେ ମୋ ଓଠକୁ ମାଡ଼ି ଦେଇ ଚୁମି ଚାଲିଲି। ସେ ମସ୍ତ ହେଇ ଯାଇଥିଲା। ପିଚାକୁ ଉଠେଇ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ମୂଳା ପୁରେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। ମୁଁ ଜାଣିଗଲି ସେ ଏବେ ଉତ୍ତେଜନା ଚରମ ସୁଖ ଉପଭୋଗ କରିବାରେ ଲାଗିଛି। ମୁଁ ଉପରୁ ଜୋରେ ମାଡ଼ି ମୂଳାକୁ ଧାଇଁ ଧାଇଁ କରି ଭିତର ବାହାର କଲି। ତାର ତରଭୁଜ ଦୁଇଟା ଦୋହଲି ଥିଲା ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ଖାଉଥିଲି। କିଛି ସମୟ ପରେ କବିତା କହିଲା କାଳିଆ ତୁ କଣ ଗେହୁଛ ମ, ଲାଗୁଛି ଗୁମ୍ଫା ଫାଟିଯିବ। ମୁଁ କହିଲି ତତେ ଯେବେଠୁ ଦେଖିଛି ମୋ ମୂଳା ତ ଯାକୁ ଗେହିଲା ବେଳେ ଖାଲି ତ ବିଆରେ ଗେହିବା କଥା ଭାବେ। ତାପରେ ପୁଣି ପେଲି ଚାଲିଲି। ସେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଜୋରେ ଜୋରେ ଚିଲ୍ଲେଇ ଖାଲି ପିଚା ଉପର ତଳ କରୁଥାଏ। କବିତା କହୁଥାଏ ମୋ ଗୁମ୍ଫା ଫଟେଇ ଦିଅ, ତରଭୁଜକୁ ଦଳି ଚିପି ଲାଲ କରିଦିଅ। ମୁଁ କିଛି ନ କହି ଗେହି ଚାଲିଥିଲି। ସେ ହଠାତ୍ ଝଡ଼ିଗଲା, ମୋତେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ଥରି ଶାନ୍ତ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଗେହି ଚାଲିଥାଏ। କବିତା କହିଲା କାଳିଆ ତମେ ମୋ ତରଭୁଜ ଉପରେ ପାଣି ବାହାର କରିବ। କିଛି ସମୟ ପରେ ମୁଁ ମୂଳାକୁ ବାହାର କରି ସବୁ ପାଣି ତା ତରଭୁଜ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦେଲି ଆଉ ତାକୁ କ୍ରିମ୍ ଭଳିଆ ମସାଜ କରି ତା ତରଭୁଜକୁ ଚିପିଲି। କବିତା ଆଜି ରାତି ସାରା ତମକୁ ଶୁଆଇ ଦେବିନି। କି ମଜା। ମୁଁ ସତରେ କବିତା ତୁ ଗୋଟେ ମାଲ। ତୋ ଦେହ ତା ଏତେ ନରମ, କଣ ଖାଉଛୁ, କେମିତି ଗଢ଼ିଛୁ? ତୋ ଗୁମ୍ଫାଟା ଗୋଟେ ଜଳନ୍ତା ଚୁଲି। ମୂଳା ପଶିଲେ ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ଜଳିଯିବ। ସେ ହସିଦେଲା। କବିତା ତମ ମୂଳାକୁ ଆଜି ରାତି ସାରା ପୁରା ଖାଇଯିବି। କବିତା ଆସିକି ମୂଳାକୁ ହାତରେ ହଲେଇ ହଲେଇ ଖେଳିଲା, ଟିକେ ହଲେଇଲା ପରେ ମୂଳାକୁ କିସ୍ କଲା। ଓଃ ଗଡ୍। ତା ଓଠର ଛୁଆନରେ ମୂଳା ଉଠିଗଲା। କବିତା ଦେଖିଲ କେମିତି ମୋ ଓଠ ଛୁଆନରେ ଆକୁ ଉଠେଇଲି। ମୁଁ ତୋ ଓଠ ତା ଏତେ ବଡ଼ ଆଉ ଲାଲ ନା। କୋଉ ଟୋକାର ମୂଳା ବି ଉଠିଯିବ। ସେ ତାପରେ ମୂଳା ପାଟିରେ ପୁରେଇ ଚୁଷି ଚାଲିଲା। ତା ପାଟିଟା ତା ଗୁମ୍ଫାଠୁ ଅଧିକା ଗରମ ଲାଗୁଥିଲା। ସେ ମୋ ମୂଳାକୁ ପାଟିରେ ପୁରେଇଲା ବାହାର କଲା। ଏମିତି କରି ଚାଲିଲା, ଲାଗୁଥିଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଝଡ଼ିଯିବି। ମୁଁ ତା ମୁଣ୍ଡ ବାଳ ଧରି ଜୋରରେ ଉପର ତଳ କଲି। ମୂଳା ପୁରା ପଶି ଯାଉଥିଲା ତା ପାଟିରେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଆଉ ରୋକି ପାରିଲି ନାହିଁ, ପିଚକାରୀ ମାରିଲା ଭଳି ଗରମ ପାଣି ତା ମୁହଁ ଭିତରେ ଛାଡ଼ିଦେଲି ଆଉ ଜୋରରେ ମାଡ଼ି ଧରି ମୂଳାକୁ ସେମିତି ତା ପାଟିରେ ପୁରେଇ ରଖିଲି। ସେ ସବୁ ପାଣି ଢୋକି ପକେଇଲା। ତାକୁ କହିଲି ଏବେ ମୂଳାକୁ ରେଷ୍ଟ ଦେ। ସେ କହିଲା ନା। ତାପରେ ସେ ମୂଳା ସାଙ୍ଗରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଖେଳିଲା। ମୁଁ ତାକୁ ବୁଲେଇ ଦେଇ ତା ମୂଳାକୁ ଧରି ରଗଡ଼ିଲି। ଧୀରେ ପାଖକୁ ଟାଣି ଆଣି ତା ଗୁମ୍ଫାକୁ ମୁହଁ ଲଗେଇ ଚୁଚୁମି ପକେଇଲି। ପୁରା ସଫା ଗୁମ୍ଫା। ଗୋଟେ ବି ବାଳ ନାହିଁ। ତା ପିଚାକୁ ଟାଣି ଆଣିଲି ଆଉ ଗୁମ୍ଫାକୁ ଖାଇ ଚାଲିଲି। କି କୋମଳ ଗୁମ୍ଫା। ଗୁମ୍ଫାର ପଙ୍କୁଡ଼ିକୁ ଅଲଗା କରି ଚୁଚୁମି ଖାଇଲି। ତାପରେ ଜିଭରେ ତା ଗୁମ୍ଫା ରସକୁ ଚାଟିଲି। ସେ ପିଚା ହଲେଇକି ଝଟକା ମାରି ମାରି ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସର ସହ ଗେହି ହେଉଥିଲା। ମୋର ମୂଳା ପୁରି ଉଠି ଠିଆ। ତାକୁ ଓଲଟେଇ ଦେଇ ମାଡ଼ି ବସି ମୂଳାକୁ ଗୁମ୍ଫାରେ ପୁରେଇ ଦେଲି। ତାପରେ ଜୋରେ ଗେହି ଚାଲିଲି। ବହୁତ ସମୟ ଗେହିଲା ପାରେ ସେ ଝଡ଼ିଗଲା ଆଉ ପରେ ମୁଁ ସବୁ ପାଣି ତା ଗୁମ୍ଫାରେ ଛାଡ଼ିଦେଲି।
କୁଣ୍ଢେଇ ହେଇ ବେଡରେ ଗଡ଼ିଲୁ। କବିତା କହିଲା, ଓଃ କାଳିଆ କି ମଜା ଲାଗୁଛି ଆଜି। ଅପା ବହୁତ ଲକି। ଅପାକୁ ତ ତମେ ବହୁତ ଗେହିଥିବ। ମୁଁ, ହଁ, ମାଉସୀ ମୋର ନଶା ହେଇ ଯାଇଥିଲା, ତାକୁ ବହୁତ ଗେହିଛି। କବିତା, ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଅପା ମତେ ସବୁ କହିଛନ୍ତି। ତାକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ତା ଉପରେ ଚଢ଼ିଗଲି। ମୂଳାକୁ ତା ଗୁମ୍ଫାରେ ପୁରେଇ ଦେଲି ଆଉ ତା ଉପରେ ଶୋଇ ରହିଲି। ମୁଁ ତଳକୁ ଯାଇ ତାକୁ ମୋ ଉପରେ ଶୁଆଇ ଦେଲି। କହିଲି, କବିତା ଆଜି ରାତି ସାରା ମୂଳା ତୋ ଗୁମ୍ଫାରେ ପୁରେଇ ରଖିବି। ସେ ହସିଦେଲା। ତା ତରଭୁଜକୁ ଖାଇ ଖାଇ ତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗେହି ଚାଲିଲି। କବିତା, କାଳିଆ, ରାତି ସାରା ଏମିତି କର। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ, ମତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ତୋ ଗୁମ୍ଫାଟା ବଢ଼ିଆ ମାଂସଲ ଆଉ ରସୁଆଳ ହେଇଛି। ରାତି ସାରା ତାକୁ ଗେହିଲି। 10-12 ଥର ଝଡ଼ିଗଲି। ପାଣିରେ ତା ତରଭୁଜ ଆଉ ମୁହଁକୁ ଗାଧେଇ ଦେଲି। ବହୁତ ହାଲିଆ ହୋଇ ଦୁହେଁ କୁଣ୍ଢାକୁଣ୍ଢି ହୋଇ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲୁ। ଯେତେବେଳେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା, ଲାଗିଲା ମାଉସୀ ମୋ ମୂଳାକୁ ହାତରେ ଧରି ଧୀରେ ହରାଉଛି। ଆଖି ଖୋଲି ଦେଖିଲି, ଅନ୍ଧାରୀ ମାଉସୀ ମୋ ମୂଳାକୁ ହାତରେ ଧରି ଚୁଚୁମି ଖାଉଛି। କବିତା ସେମିତି ଅନକଟ ହୋଇ ମୋ ପାଖରେ ଶୋଇଛି। ମୂଳା ପୁରା ଟାଇଟ୍ ହୋଇଗଲା। ମାଉସୀ, ଲାଗୁଛି ଦୁଇ ଜଣ ରାତି ସାରା। ହାଁ। କବିତା ତ ବାଘୁଣୀ ଭଳି ଗେହୁଁଥିଲା। ମାଉସୀକୁ ଟାଣି ଆଣି ତା ନାଇଟି ବାହାର କରିଦେଲି। ଅନ୍ଧାରୀ ମାଉସୀ ମୋ ଉପରେ ବସି ତା ଗୁମ୍ଫାକୁ ମୋ ମୂଳା ଉପରେ ଘଷି ଘଷି ପୁରେଇଲା। ପୁରା ପଶିଗଲା। ମାଉସୀ ଉପର ତଳ ହୋଇ ଗେହି ହେଉଥିଲା। କବିତା ଉଠିଗଲା। ମୁଁ କବିତାକୁ ଟାଣି ଆଣି ତା ଓଠକୁ ଚୁଚୁମି ଚୁଚୁମି ତା ତରଭୁଜକୁ ଚିପିଲି। ସେ ମାଉସୀକୁ ଦେଖି ହସିଦେଲା। କବିତା ଗୁମ୍ଫାରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ପୁରେଇ ପଚପଚ କରୁଥିଲା। କି ମଧୁର ମିଳନ। ଦୁଇ ଯାହାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଗେହିବା ବେଳେ କି ତୃପ୍ତି। ବହୁତ ସମୟ ଗିହଣା ଚାଲିଲା। ମାଉସୀ ପ୍ରଥମେ ଝଡ଼ିଗଲା ଆଉ ମୂଳା ଉପରେ ନାଚୁଥିଲା। ମୋର ଝଡ଼ିଗଲା, ସବୁ ରସ ଅନ୍ଧାରୀ ମାଉସୀ ଗୁମ୍ଫାରେ ରହିଗଲା। ମାଉସୀ କବିତା ଗୁମ୍ଫାକୁ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଜୋରେ ଗେହି ଚାଲିଲା। ମୁଁ କବିତା ତରଭୁଜକୁ ଘନ ଘନ ଚିପି ଚାଲିଥିଲି। କବିତା ଖାଲି ପିଚା ହଲେଇ ଚିଲଉଥିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ଝଡ଼ିଗଲା। ସେଦିନ ସାରା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଗେହିଲି। ଦୁଇ ଯାଆ ମୂଳାକୁ ପୁରା ଶୁଖେଇ ଦେଲେ। ତାପରେ 3 ଦିନ ଯାଏ ଦୁଇ ଯାଆଙ୍କୁ ମନ ଭରି ଗେହିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ଚାଲି ଆସିଲି। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ପରେ ମାଉସୀ ମତେ ଫୋନ କଲା ଆଉ କହିଲା, କାଳିଆ, ମୁଁ ଏବେ ପେଟରେ ହେଇଛି।